Yung gabi alang sa atong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atong Daily Dose of God's Word. Another night nga kita magkahiusa alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsuunan, agig pagsugod, let us begin by way of singing. Luluwas kong Jesus sa krus naganto siya. O siya ang nagpakamatay, kanako pagluwas. Sa Kalbaryo ako iyang gilandagan man, ug ang kinabuhi ko gibago. Dito gikuha niyang akong lulan, ug nagmalipayon ko karon. Dili kabay rang gugma mo sa kasubanan ko. Jesus, ihatag ko karon ang akong tanan. Sa Kalbaryo ako iyang gilandagan man, ug ang kinabuhi ko gibago. Dito gikuha niyang akong lulan, ug nagmalipayon ko karon. Amen. Thank you for that wonderful song. And by this time, akong gihangyo ang tanan mga kaigsuunan sa atong mga Bible palihog. Namoy mga Bible din ha, atong abrihan ang atong mga Bible, mga kaigsuunan in the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 3 sa atong mga Bible palihog, mga kaigsuunan, atong abrihan, atong mga Bible. And we will be reading verses 1 down to verse 15 sa atong mga Bibles tonight, verses 1 down to verse 15. The Bible says, "To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up that which is planted. A time to kill, and a time to heal. A time to break down, and a time to build up. A time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. A time to cast away stones, and a time to gather stones together. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to get, a time to lose. A time to keep, and a time to cast away. A time to rend, and a time to sue. A time to keep silence, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time of war, and a time of peace. What profit hath he that worketh in that wherein he laboureth? I have seen the travail which God hath given to the sons of men to be exercised in it. He hath made everything beautiful in his time. Also, he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. I know that there is no good in them, but for a man to rejoice and to do good in his life. And also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it. And God doeth it, that men should fear
before him. That which hath been is now, and that which is to be hath already been, and God requireth that which is past. Let's pray. Father in heaven, again, we come to thy throne of grace this evening, Ginoo. Nagatinguha sa imuhang kanunayng panabang, kanunayng panalipod, ug kanunayng paghatag kanamo Ginoong Dios og kapadayunan og kusog. Ginoo, nasayod ka Lord nga matag adlaw nang ginahanglan mi kanimo ilabi na gayud sa kaalam nga among maangkon pinaagi kanimo Amahan. Lord, pasayloa in taon mi sa among mga kasaypanan ug ihatag kanamo Ginoo ang kalig-on nga among gikinahanglan. Ihatag kanamo Ginoong Dios ang kusog nga among gikinahanglan. Ihatag kanamo Ginoo ang kalipay nga among gikinahanglan Lord para kami Ginoong Dios magmalig-on ug magmapinadayonon sa among pagpangalagad kanimo. Ug karon Ginoong Dios nga kagabhion ihatag kanamong kadaugan nga ang mga butang nga nakapatik sa imong pulong mahimong makaangkon gyud og lugar sa mga kasing-kasing ug amo kining ikinabuhi Ginoo. Salamat Lord kay sa kanunay gatubag ka sa mga paghangyo. Sa ngalan ni Hesus gipangayo namo ang tanan. Amen and amen. Again, maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuunan. Ang uluhan sa ato ang Bible study tonight is time enough. Time enough. Now, ang atong mga kinabuhi ibabaw sa kalibutan mga kaigsuunan is naay utlanan. We are not forever ibabaw sa kalibutan. Tungod kay ang atong mga kinabuhi mga kaigsuunan is dili man ta forever diri sa kalibutan, gikinahanglan nato nga tagaan gyud og maayong pagtagad ang paggamit sa atong mga panahon nga dili kini masayang. Tanawon man gud nimo ang sumala pa ni Job sa Job chapter 14 mga kaigsuunan. Sulayin ninyo abri ang inyong mga balaang kasulatan and atong pagbasahon ang giingon ni Job mahitungod sa atong mga kinabuhi sa ato tunga-tunga sa Bible mao ang Salmo and then atras kag usa mao din ang Job chapter 14 verse 5. Tanawa ang giingon sa balaang kasulatan, seeing his days are determined. Look at that. Ang ato kunong mga panahon is gidetermined na. Meaning, nakakuha na, nakaplano na ang panahon nato ibabaw sa kalibutan. And look at this. Verse 5 again. The number of his months are with thee. Thou hast appointed his bounds that he cannot pass. So ato makita nga ang atong kinabuhi ibabaw na ining kalibutan mga kaigsuunan is nagyoy utlanan kung diin dili gyud ta makatabok diha ra gataman appointed time nato gibali mga kaigsuunan. So meaning ang atong kinabuhi sa kalibutan na ay utlanan na ay katapusan, it means nga ato ang gitawag nga ibutang gyud sa tunghunahuna nga dili na to angay sayang-sayangan ang mga oras nga nabilin sa ato. Every time I am preaching in a birthday celebration, di ba ato ang ginahuna-huna nadungangan atong edad, and I am always reminding the people, especially katong mga nag-birthday, ngayon nyo sayang-sayangi ang inyong mga panahon sa kalibutan. Every time you celebrate a birthday means nakulangan na pug usa ka tuig ang imong kinabuhi nga nabilin ibabaw sa kalibutan, because the Bible says that there is a bound, utlanan nga dili ta makatabok diha ra kataman. So meaning mga kaigsuunan, if God intended for us to have 80 years sa ibabaw sa kalibutan, 80 anyos rang gi-intend sa Ginoo sa imuha. So meaning pananglitan karon og nag-edad na kag 50, nalang kay 30 years na bilin. Every time mag-birthday ka nakulangan og isa. Inana ang kahitabo mga kaigsuunan. How much more if our age is already 75 and ang gitagana sa Ginoo sa imuha 80. Don't you realize nga nalang kay 5 ka tuig sa kalibutan? And it means mga kaigsuunan ang atong panahon ibabaw sa kalibutan nagakagamay. Meaning dili na to ni angay sayang-sayangan, and we need to understand the plan and purpose of our Creator para atong ma-spend wisely ang atong kinabuhi og dili ni masayangan sa mga butang walay eternal significance and eternal value. Sa tuwang text
Nindot kayong giingon sa ato ang Ginoo mga kaigsuonan through the Bible in the mouth of King Solomon. Sa verse 1, to everything there is a season. So naay season ang tanan. Naay tukmang panahon. And praise the Lord. Why? And a time to every purpose under the sun. So mean under heaven. Correctionan ko sa mga asawa. Under heaven. I'm sorry for that. So ato makita mga kaigsuonan nga ang atong mga kinabuhi di ay naay purpose. We praise and thank the Lord kay wala day ta nagkinabuhi og purposeless life. Ang tanang mga nahitabo sa ato ang kinabuhi naa siya'y hinungdan. Walay butang nga matawag nimo wa man ni hinungdan panghitabua. No. If God allowed something to happen sa atong kinabuhi, it means God must have a purpose because the Bible says there is every purpose under heaven or under the sun. The same way mga kaigsuonan. Now ato makita sa verse 2 pa yun sa verse 8, 7 verses, gidedicate ni Solomon ang contrast sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, di ba? Nay contrast, nay paradox. Tumakitaan, panahon sa pagkatao, panahon sa kamatayon. Panahon sa pagpatay, panahon sa pag-ayo. Panahon sa pagguba, panahon sa pagtukod. Nay mga contrast. And ato makitaan, the two contrast is the opposites, two opposites, or meaning two extremes of the opposite side. You see? Katong isa, mao atong ganahan kaayo. O katong isa, mao ang atong ginalikayan, di ta ganahan. But mga kaigsuonan, all of these things must happen sa atong mga kinabuhi. You see? Natawo kas kalibutan, nagay panahon nga ikaw mamatay mga kaigsuonan. Naglipay ka karon, nagay panahon nga ikaw muhilak. Nigakos ka sa imong mga minahal sa kinabuhi karon, nagay panahon nga matapos ang inyong mga pagakos. Mga kaigsuonan, nagtigom ka karon, nagay panahon nga mobiya sa imuha ang imong mga tinigom. Higala igsuon, atong makitaan, mao ni realidad sa atong kinabuhi. And our lives is composed of series of ups and downs. And your life is not complete if up lang tanan. Nagay ups and down mga kaigsuonan. And nindot kayo because kanang ups and down sa imong kinabuhi, dili siya purposeless. Na ay rason nganong gitugot na sa Ginoo. Ang mga unbeliever, ang mga taong wala nagtuo sa Dios, or kibali walay pagsalig sa Dios, pag naay mga down sa ilang mga kinabuhi, di ila masabtan, and they will say, Lord, nganong ako man, nganong gitugot man nimo ni, nganong imo man kong gipasakitan, and they will ask that question. But the believers, mga magtotoo, ang ilang pangutana sa Ginoo, Lord, what are you communicating to me? What are you trying to tell me? Why did you allow this? What lesson you wanted me to learn? Because nasayod ta ng atong Ginoo dili masayop. Everything has a purpose, mga kaigsuonan. Ug ang nakanindot lang kaning ups and downs sa atong mga kinabuhi. Kung tanawon nimo ang verse, open your Bibles in verse 11 sa tong text, chapter 3 verse 11. Look at this. He hath made everything beautiful in His time. I like that. After saying all those things, katong time to weep, time to mourn, time to lose, all of those things, appeal tong mga good things. Ngon pang Ginoo, verse 11, He hath made everything beautiful in His time. Meaning mga kaigsuonan, the day of our birth and the day of our death, both of it are good and beautiful in the sight of God. The time that we gather and the time that we lose, both of it are beautiful in the eyes of God. The time we laugh and the time we weep, both of it are beautiful in the sight of God. Why? Because He hath made everything beautiful in His time. Mga kaigsuonan, it is a great encouragement for us
Ha, pastor, time for my pain, beautiful, mo'y giingon sa Ginoo. Why? Because God is creating a tapestry in which we do not know or we cannot understand why. Karon na verse 11, atong padayron pagbasa. He hath made everything beautiful in His time. Also, He hath set the world in their heart, so that no man can find out. Meaning, walay taong makasabot. The work that God maketh from the beginning to the end. Meaning, nobody could understand now the big picture nga gina-create sa Ginoo. Sometimes, ang atong makita sa itong kinabuhi karon mga kaigsuunan are the little details sa atong mga kinabuhi. But God actually is creating a masterpiece in us through the ups and downs sa atong mga kinabuhi. And our God is the greatest artist. And let me say this to you, you are God's masterpiece. Kung tanaw nimo mga kaigsuunan kana bitong artist, aya niya makreate ang nindot kaayo nga portrait mga kaigsuunan. Ang kanang portrait is composed of straight lines, bako nga linya, light nga color, dark nga color, beautifully blend together and created a masterpiece. Inana po ang atong kinabuhi mga kaigsuunan. You see, our lives are composed of ups and downs. Our lives are composed of laughters and weeping, sickness, health, and all of this nag-ingon sa verses 2 down to verse 8. But God will put all those ups and downs together, and He will create a masterpiece. All we need to do is to trust the artist, and which is our God, mga kaigsuunan. You see? And I hope you realize that, mga kaigsuunan. Na ato makita nga there are things sa atong mga kinabuhi nga wa gid ta kabalo. Muna di ta angay manghinambog. We don't know what will happen tomorrow. Today is up, tomorrow might be the down. Diba? Wala gid tao nga angay manghinambog. Atras lang kagamay Ecclesiastes, atras ka sa Proverbs chapter 27. Unsay giingon sa Proverbs chapter 27 verse 1? Ang giingon sa Bible mga kaigsuunan. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. So ayaw paghinambog unsay may tabo sa ugma. Kay wa ka kabalo. Unsay ihatod sa kaugmaon sa imong kinabuhi. So it is a great reminder sa to ang mga kinabuhi, ang lesson tonight mga kaigsuunan. But let me read verse 9. Tanawang sa verse 9, very very important. Sa to ang text, Ecclesiastes 3:9. What profit hath that worketh in that wherein he laboreth? Unsa kunoy pulos sa atong mga gipang trabaho, atong gipang ang gitawag nga mga gipang haguan nga atong kinabuhi, composed of ups and downs, and it will be keep on repeating and repeating na kaigsuunan. What's the purpose? Why pepulos? And ato makitaan, it is a reminder for us that our earthly pursuit are unprofitable when considered as our life's chiefest goal. You see, pananglitan karon, you wanted to be a professional, you wanted to be a doctor, a nurse, or you wanted to be a teacher, or whatsoever occupation you wanted to have. Some people wanted to be a mother, wanted to be a father, wanted to be a businessman, wanted to be a very very wealthy person. That is an earthly pursuit. But mga kaigsuunan, that earthly pursuit is unprofitable if it is considered as your life's chiefest goal. So nindot wala may problema mga kaigsuunan if you are trying to work hard and work joyfully, as I say sa simbahan, do not work hard but work joyfully. Work wisely and joyfully, paningkamot, and then acquire the desire sa imong kasing-kasing. There's nothing wrong with that. Pero dapat dili na ang imong main goal. Dili lang diha nakasentro ang imong kinabuhi. Kaya og diha lang nakasentro imong kinabuhi, your life is meaningless mga kaigsunan. You see? Ato makitaan, you must always find meaning in God. Duol kas Ginoo. And ask the Lord,
unsa man akong misyon sa kalibutan, Ginoo. Just like the Lord Jesus Christ, unsa man ang iyang giingon sa cross, it is finished. Yung prayer niya, Father, to you I commit my spirit. Ngano nakaingon man ang Ginoo na? At the age of 33, the Lord Jesus Christ fulfilled all things nga angay niyang buhaton ibabaw sa kalibutan, and He was ready to die. And in our time today, mga kaigsunan, there are a lot of people, even in the age of 90, 80, tagas na kay mga edad, in our perspective, karong panahon na, are not yet ready to die. Why? Because they have wasted a lot of time sa ilang kinabuhi. But our Lord Jesus Christ, at the age of 33, mga kaigsunan, He was the Savior of the earth. Siya ang pinaka-busy nga tao, kay pinakabugat ang iyang trabaho, pinakabugat ang iyang misyon. But at the age of 33, He fulfilled all of it. And in the cross, at the dying moment, ingon siya, it is finished. Di ba? Na ato makita, mga kaigsuunan, nga kagahapon dito Miss Plaza uban sa mga young people, and we are having some questions sa Bible, and amo ang na-realize nga Jesus Christ at the age of 12 dito sa templo, ang giingon niya sa iyang mama o sa iyang ama-ama nga si Joseph, nga ana si Jesus Christ nga nganong gipangita man ko ninyo, dili ba ang ngayan nga akong buhaton ang buluhaton sa akong amahan? Ana si Jesus Christ. So at the age of 12, He knows His mission, nga angay na niyang sundon ang buluhaton nga gituga sa iyang amahan sa iya. And at the time of death, at the age of 33, ingon niya, it is finished. So mga kaigsunan, how old are you now? Jesus Christ at the age of 12, He knew. How about you? Do you know what is your chiefest plan sa kinabuhi nimo? Unsa imong purpose? Why you exist? Nganong gitugot kas Ginoo karon? And I hope by the grace of God, ingon tong text, there is a time to be born and a time to die. And I hope in the time that you will die, makaingon ka, it is finished. To you, Father, I commit my spirit. Andam na ko kay nahuman na. It's very, very important. And you know, kabalo ka mga kaigsunan, a lot of people today are willing to give everything if only they can go back time to their younger days, because now that they are old, they realize that they have wasted a lot of time. But it is impossible, mga kaigsuunan. Now look at verse 10 sa tong text. I have seen the travail which God hath given to the sons of men to be exercised in it. So we have travail and we have trials tong kinabuhi. Now, so unsa man tong purpose? Itong angay buhaton. Sometimes bitaw na yung mga tao, mga kaigsuunan, na sobraag paningkamot, wala na'y panahon maglipay-lipay. Wala na'y panahon mag-enjoy. Kabalo ka nga mali na. Remember this. Gahago ka, gapanarbaho ka, gapaningkamot ka. Pero, wala kay time mag-enjoy. Actually, it is a sin. Sala na siya. Ano bitaw, grabe mong pagpaningkamot, maghago ka sa imong paginabuhi, grabe na imong kakapoy, gatigom na ka sa imong kuan, unya paghuman, wala kay time mag-enjoy. Again, it is a sin. Nganuman, you are refusing to receive gift from God. Tanawa ganing verse 12. Paingon sa verse 13, mga kaigsuunan. Very, very important for you to understand. Look at this. I know that there is no good in them, but for a man to rejoice and to do good in his life. You see? So itong kinabuhi daw, na ay mga travail, pero ang atong angay buhaton, mag-rejoice, magmalipayon, o magbuhat og maayos tong kinabuhi. Listen carefully. Mag-enjoy nga dili magbuhat og daotan. Mag-enjoy and do good. So rejoice and do good. Now, na mga tao, mga kaigsuunan, nga ang ilang pag-rejoice is iagig inom-inom, iagi gitawag nga sugal, iagi og mga kahilayan sa kalibutan, and that's very, very wrong. Kaya ang giingon sa Bible, rejoice and do good. You see? Now, tanawang verse 13. Look at this. And also, that every man should eat and drink and enjoy the good of all of his labor. It is the what? Gift of God. Regalos Ginoo. So meaning, gitagaan ka og you receive the grace and strength to magkinabuhi nga
maayo, magmalipayon ug maghimog maayo, and then you receive blessings, nakatigom-tigom ka. Sige lang kagunahuna sa imong kaugmaon, o niya pagkahuman wala na nimo na enjoy ang imong kahago. You see? God is very, very good. He wanted us to enjoy our labor. And sometimes ang mga tao, mga kaigsoon, forget nga ang fruit of our labor di ay regalo sa Ginoo. And if you will not learn to enjoy the fruit of your labor, you are sinning. Wa mo ko nag-ingon nga magpalabi ka waldas nga sobra sa imong makaya. No, I'm not saying that. What I am saying is learn to enjoy your life while you can. Munang ginaingon sa Ginoo, it is the gift of God. Regalo na sa Ginoo sa imuha. And if you refuse to enjoy your life, kasala ka sa Ginoo. Nganuman ginabalibaran nimo ang regalo niya sa imuha. That is your part. Now, look at this in verse 2, chapter 2, verse 24 to 26. Atong basahon pag-usab. Gibalik-balik ni King Solomon, kay importante kay ni. Chapter 2, verse 24 to 26. Look at this. There is nothing better for a man. Look at this. There is nothing better for a man than that he should eat and drink, and that he should make his soul enjoy good in his labor. This also I saw, that it was from the hand of God. You see that? Another one, chapter 5, verse 19. Tanaw ang giingon sa pulong sa Ginoo. Every man also whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and rejoice in his labor. This is the gift of God. Regalos Ginoo. You have the ability to rejoice and enjoy the fruit of your labor. Pero, ayaw kalimtin, ay second observation. Tanaw ha, gibalik-balik sa mga bersikulo, fruit of your labor. So, meaning mga kaigsuunan, nga only those who labor has the right to enjoy. Nawara ko na mga kaigsuunan. Gibalik-balik man sa pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. You see? Ato makitaan, it does not teach slothfulness. Those who have right to enjoy are those who labor. Kaya ang giingon sa Ginoo, enjoy the fruit of your labor. Katong bunga sa imong mga kahago, bunga sa imong pagpaningkamot, i-enjoy itong mga kaigsuunan, gitagaan kagatungod sa Ginoo. Pero ang mga tapulan, wala gi-appeal sa Ginoo. Kay fruit of your labor man ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. You see? And you know, it's really a good thing to enjoy the fruit of your own labor. Usahay, ato nang ma-overlook mga kay muna stressful katong mga kinabuhi kay wa tay time nga ato ang i-experience og magmalipayon sa regalo sa Ginoo. Kabalo ka, samtang karon nga kaya pa nimo na enjoy na gyud. Ay lang pud palabi nga wa na kay kanon pagkaugmaan, be wise kitagaan makagkaalam sa Ginoo. You see? Na ato makit-an moabot ang panahon nga magulay na ka. Pagkahuman dadon ka sa imong mga parinti o imong pamilya, bye-bye, dadon ka sa mga kuan, di na ka ma-enjoy kay gaana na kredto. Ana na kredto. Nya gusto ka mulangoy, nya ka kalangoy. You see? Ano man, don't wait nga maabot pa na nga panahon. Enjoy your life as a Christian, gift na sa Ginoo mga kaigsuunan. Pero remember this, ang wise po guys sa Solomon, tanawang chapter 11 verse 9 and 10 mga kaigsuunan sa ato ang mga Bible, chapter 11 verse 9 and 10 sa Ecclesiastes. Rejoice, O young man, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of the youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes, but know thou, hibaw ini, that for all these things God will bring thee into judgment. So, ayaw lang pong kalimot. Ngunang Ginoo, i-enjoy ni mong kinabuhi, pero ayaw kalimot, nga di ka magpalabi, nga dili ka mo engage sa mga dili maayong butang, kay basing masobraan kag enjoy, mo engage kag mga dili maayong butang, ayaw kalimti, nga pinaagi o ilalom niya ng mga butanga, pagahukman kas Ginoo.
You see? So very very wise si Solomon mga kaigsuunan. And I hope nga ato nang gitawag nga ma-realize mga kaigsuunan. So now kung tanawon nimo ang verse 14, look at this. I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it, and God doeth it that men should fear before Him. So ato makitaan, verse 14 is saying God is in control. Kung naibuhaton ang Ginoo, walay si bisan kinsa nga makakulang, walay si bisan kinsa nga makadugang, it will be established. So meaning we are serving a God who is in control mga kaigsuunan. Keep on trusting Him. Dili ta angay nga mawad ag pagsalig sa iya. Kano na itakabot? Verse 15, last verse. That which hath been is now, and that which is to be hath already been. So meaning wala na ibagos ibabos kalibutan. Dili na ibago tanan. And God requireth that which is past. So ato makitaan mga kaigsuunan, God sets the time, sets everything, and it is our responsibility how to respond sa mga gibutang sa Ginoo. Now, as I close mga kaigsuunan, I will give you some challenging to. Number 1, sometimes ang tao iyahang ginahatag ang credit sa iyang kaugalingon. Ako ning naangkon nganuman maayo man gud ko. Ako ning naangkon kay naningkamot ko. And that's very 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 wrong mga kaigsuunan. Without the favor from God, believer and unbeliever alike, without God's favor, we will always fail. It is the favor and grace of God mga kaigsuunan. So we must not have this attitude nga kita mo'y naningkamot. Ani kaduhapon, some people kung ma-fail, dili nila basulod ng ilang kaugalingong choices because God also gave us choices. Pag may failure, may kadaot nga may tabo sa kinabuhi, nagay tao nga perminti basulod ay si Kuan manggod, si gobyerno manggod, ay si Marcos manggod, ay si gitawag nga so manggod, and we always blame people. Blame the government, blame the society, blame ang dalan, blame ang unsa ba daghang kay basulod. Ay why don't we stand like men and people who are responsible to their action and say I have been mistaken. I need to learn from it. You see? Atong tagbuon ng atong mga sipit tong kinabuhi. And lastly mga kaigsuunan, we must recognize God, you are in control. I will trust you. I will wait sa imong guidance. Kay you are in control, but God, you have given me responsibility to respond. Nabog ko responsibilidad. So atong gitawag nga pagabuhaton is keep on trusting Him nga nahigugman nato. Now lastly mga kaigsunan, last thing na lang gyud and I will close. What time is it for you now? Diba there are time for everything sa itong text. What time is it for you now? Basing oras na para mangayo kag pasaylo sa Ginoo kay nakahimo kag dili maayo. Basing nakay sala nga nabuhat, basing oras na karon nga mga kag pasaylo sa get right with God. Basing oras na nga para maluwas ka. Kay basing wala pa ka nakaangkon sa kaluwasan, hangtod karon nagduha-duha pa kag malangit baka o maimpirno. Basing oras na nga modul ka kang Kristo, Lord Jesus agay kog kasiguraduan. Basing oras na nga para i-open na nimo imong kasing-kasing ug mohigugma na ka. Learn to trust people. Learn to trust someone. And maybe it is time to get married. Or maybe it is time to start a business. Maybe it is time to cut ties from toxic people sa imong mga kinabuhi nga naghatag lang sa imong kasakit. You see, there are wisdom nga ihatag sa Ginoo sa imo. What time is it for you today? And I hope sa atong pag-close karon, your prayer will be like that. Lord, what time is it for me? Sa ko angay buhaton. Basing angay na ako magpakasal Ginoo. And settle down. Basing angay na ako Ginoo nga mag-start na business. Basing angay na ako Ginoo oras na para magtrabaho ko. Or basing oras na Ginoo para makihiuli ko sa imo kay nakasala ko. Go back to God. Usa ka awit alang kanimo. Si Jesus nagingon, maluyahon ikaw, magabantay magampo.
tubos ako. Silot kong tanan, iyang gibayran. Kasing-kasing ko karon, iyang gihiluan. Amen, amen. Salamat sa maong pag-awit. Magampo ta mga kaigsunan. Amahan nga langit nun. Salamat Lord kay nagpahinumdum ka kanamo amahan. Nga there is a time for everything and a purpose of everything Ginong kakitabo sa mua under heaven. Salamat Ginong Dios kay na-realize na mo Ginoo because there are a lot of troubles, painful experiences kakitabo ka na mo amahan. Thank you Lord because narito'y purpose amahan. Because just like an artwork, just like a masterpiece composed of dark and light colors, composed of straight and crooked lanes or lines, but together it is a masterpiece. Lord, our lives are composed of ups and downs, composed of dark times and time of rejoicing, composed of tears and laughter. But Lord, put together is a masterpiece. Thank you, Lord, because you are reminding us that we are a masterpiece and help us to trust you, our master artist. And we are your work, O God. I pray, Lord, nga ikaw mag-auban sa mong mga kinabuhi, continue to work in our lives. Kabalo mi Ginoo, you are not yet finished with us. Wa pa ka nahuman sa amo Ginoo. There will be a lot of up and downs in the future. But we know, God, we will end up perfect because we are created by the perfect artist, which is you, O God. Ikaw mag-auban ka namo sa magpahulay karon. Ligo nami sa kanunay, sa ngalan ni Jesus gipangayo na mong tanan. Amen and amen. Salamat og maayong gabi sa tanan. Salamat, Pastor. Ay gabi